আমি রসিংহ নই খাবো আমি খবরেরই চুরি একেলগে থাকো একতার মহা। হেল্ল' গাইজ, এইয়া খেল মহাৰণৰ প্ৰতিযোগীসকলক এইয়া পুৰস্কাৰ দিব। আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে মানে পুৰস্কাৰ পাইছে তেখেতসকলক এতিয়া পুৰস্কাৰ দিব। 1 2 3 মানে তিনিটা আছে, এখেতসকলক এতিয়া বঁটা দিব। আপোনালোকে চাব হা কেনেকুৱাকৈ দিয়ে। আৰু যিসকলে গৈছিলে তেখেতসকলেও কমেণ্ট কৰিবচোন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছিলে গৈ। আৰু যিসকলে যোৱা নাই তেখেতসকলেও কমেণ্ট কৰিব যাব নাপালোঁ বুলি, তেতিয়াহ'লে গম পাম কোনে কোনে যাব নাপালে। আমাৰ এইটো গুৱাহাটীতে হৈছিলে, হয়নে নহয়? আমাৰ যাতে গুৱাহাটীতে হৈছে, ওচৰতে আমাৰ সকলোৰে, হয়নে নহয়? চাওকচোন বাৰু। আমি খবরেরই চুরি একেলগে থাকো একতার মহান অস্ত্র আমার হাততে মৈত্রীর মহান মন্ত্র আমার কণ্ঠতে খেল মহানন খেল মহানন খেল মহানন। We are awarding the 4th position holder, Shahil Shabaz Farhan from Golaghat district, and I request Mridul Datta sir to felicitate him, and I request Nivedan Das Patwari sir to felicitate him, and I request Mridul Datta sir to accompany along with him. Now we are awarding 3rd position holder, the bronze medalist. I request Nivedan Das Patwari sir to felicitate the winner, and I request Mridul Datta sir to accompany along with him. Now we are moving towards the 2nd position holder, Banil Kumar Das, and I request Nivedin sir Das Patwari sir to felicitate our winner.